आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बनी इसराइल के एक बहुत आबिद ज़ाहिद और एक गुनहगार शख्स का वाक़या बयान करूंगा। इस वाक़े में ख़ास बात यह है कि जो बहुत बड़ा और नेक बंदा था, अल्लाह ताला ने उसकी सारी नेकियां ख़त्म कर दी, और जो बहुत गुनहगार था वाकई में हकीकत में तो अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाहों को ख़त्म कर दिया। मेरे अजीज भाइयों, इस वाक़े को सुने और सुनकर अपनी इस्लाह करें कि हम में भी कहीं ये बुराई तो मौजूद नहीं है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा ही नेक आबिद और ज़ाहिद था। सब लोगों में उसकी बड़ी इज्जत थी। उसकी नेकी और पारसाई का बड़ा चर्चा था। उसी इलाके में एक और शख्स था, लोग उसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था भी ऐसा ही, बदअमल बदकिरदार, कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। एक दिन उस गुनहगार और फासिक व फाजिर ने देखा कि वो नेकोकार जो ज़ाहिद है एक मैदान में बैठा हुआ है और हर तरफ तेज धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह के उस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने साया कर रखा है। गुनहगार ने यह मंजर देखा तो अपने दिल में उसे बड़ी शर्मसारी महसूस हुई और दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इस चिलचिलाती धूप में जहां दूर दूर तक साया नहीं है, बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ इसलिए उस शख्स पर साया करके रखा है कि ये अल्लाह पाक का नेक और ज़ाहिद बंदा है और अल्लाह पाक का महबूब बंदा है। तो वो अपने दिल में सोचने लगा, क्यों न मैं भी इसके साथ बैठ जाऊं। क्या अजब कि इसकी बरकत से अल्लाह पाक मुझे भी बख्श दे और मेरी खताओं को भी माफ फरमा दे। ये देखिए कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है। उसकी नियत क्या थी कि शायद अल्लाह पाक इस बंदे की वजह से मुझे भी बख्श दे। तो बख्शा तो अल्लाह पाक ने उसकी वजह से ही, लेकिन असल में हुआ क्या, जैसे ही ये शख्स उस आबिद ज़ाहिद के पास गया और उसके साथ साए में लगकर बैठ गया, उसके बैठते ही उस आबिद ज़ाहिद के दिल में ये ख्याल आया कि ये अपने जमाने का बदतरीन गुनहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। उसके साथ तो कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता। ये मेरे पास कहां से आ बैठा है। ये ख्याल आना ही था कि उसने उस रुसवाए जमाना को अपने पास से उठा दिया। वो उठकर चल दिया, लेकिन क्या देखता है कि बादल का वो टुकड़ा भी उस गुनहगार के साथ रवाना हो गया और उसे गुनहगार के सर पर साया फगन हो गया। और उसी वक्त में उस वक्त के जो पैगंबर थे उनको अल्लाह पाक की तरफ से वही नाज़िल हुई और आपने फरमाया, उन दोनों से कह दो कि नए सिरे से अपने अपने अमाल की इब्तिदा करें, क्योंकि फासिक व फाजिर ने जो कुछ किया हमने उसके खुलूस हुस्न नियत और जज्बा शर्मसारी के सबब उसे बख्श दिया और उसकी पिछली तमाम खताएं माफ कर दी और उस आबिद की तमाम नेकियां और अच्छे अमल उसके तकब्बर की वजह से उससे छीन लिए। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, इसीलिए तो कहते हैं कि किसी को हकीर न समझो। शायद अल्लाह के यहाँ एक अच्छा अमल करने से वो अल्लाह के यहाँ आपसे ज्यादा महबूब बन जाए। और मेरे अजीज भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्तिग़फ़ार की फजीलत और इस्तिग़फ़ार का बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर वजीफा तहज्जुद के वक़्त का बयान करता हूँ। यकीन कीजिएगा कि इस वजीफे को आप करके देखें, अल्लाह पाक की ऐसी मदद आपको हासिल होगी कि आपके वहमो गुमान में भी ना होगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इस्तिग़फ़ार मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह करूँगा, बयान करूँगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ भी मिलता है, औलाद भी मिलती है, हर मुश्किल हर परेशानी से निजात भी मिलती है। और अगर आप इस मेरे बताए हुए इस्तिग़फ़ार को तहज्जुद के वक़्त करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की तरफ से आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल हर परेशानी से निजात भी हासिल होगी। मेरे अजीज भाइयों, एक हदीस है सुनन अबी माजा में, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे
ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کہ ہر پریشانی سے دوری اور ہر تنگی سے راحت اور رزق بھی۔ تو سبحان اللہ، ایک استغفار اور کتنے بڑے فائدے۔ استغفار کے سب سے بڑے فائدے، استغفار سے کرنے سے گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اگر بیمار ہے تو مکمل شفایاب ہو جاتا ہے۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو خلاصی پا لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر بے چین رہتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے نصیب قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی امان استغفار ہی میں ہے۔ اور آج کا جو دور نفسا نفسی کا چل رہا ہے، اس میں سب سے بہتر اور سب سے بڑا وظیفہ استغفار کا ہی ہے۔ تو جو بھی میرا بھائی بہن اس وظیفے کو کرنا چاہے تو اپنا نام بھی نیچے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس بھائی اس بہن کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو استغفار ہے کون سا؟ سب سے پہلے نماز تہجد پڑھیں، چاہے تہجد کے 2 نفل ہی ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ استغفار ایک خاص دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ہے، جس میں انسان اپنے خطا کار ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا معنی اور ترجمہ کم و بیش یہ بنتا ہے، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دعا، یہ استغفار آپ کی ہر حاجت کی تکمیل کا بہت زبردست وظیفہ ہے، کیونکہ اس دعا میں انسان سب سے پہلے اپنے سابقہ کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر انسان اپنے دل میں بہت سی خواہشات رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اکثر اوقات حالات و واقعات اسے اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی، وہ یوں ہی نامراد رہ جائے گا، اور یہی سوچ بار بار اسے زیادہ پریشان اور دکھ دیتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنی ہر حاجت کی تکمیل کا وظیفہ بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یقین کی طاقت بھی بڑھے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، کیونکہ میرا اللہ پاک خود فرماتا ہے، جو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں اسے ویسا ملوں گا۔ اس لیے آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کے وقت میں بہت سے لوگوں کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، جو دنیاوی تمام پریشانیوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، کیونکہ رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن زندگی میں ناکامی اور بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو رزق کی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ حاسد رزق پر بندش بھی کروا دیتے ہیں، جس سے نہ صرف انسان کو اچھا روزگار مل پاتا ہے اور نہ ہی وہ رزق کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر پاتا ہے۔ لیکن یہ والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اور جس میرے بھائی بہن کو یہ لگتا ہے کہ رزق پر بندش ہے یا کسی نے کوئی کالا علم کروا دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ نماز تہجد ادا کریں، چاہے 2 ہی نفل پڑھیں، اس کے بعد 2 نفل حاجت کے، اس کے بعد ایک تسبیح اس استغفار کی، اس کے بعد فجر کی نماز جب شروع ہو تو آپ نے سنتے پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار، صرف آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور پڑھنی کس طرح ہے؟
हर बार आपने इसी तरह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को आपने सूरह फातिहा की अलहम्द के साथ मिलाना है। इसी तरह आपने पूरी सूरह फातिहा पढ़नी है और सिर्फ 41 बार पढ़े और पानी पे दम करें। वो पानी खुद भी पिए, अपने घर वालों को भी पिलाएं और साथ साथ अपने घर पर छींटे भी लगाएं। इंशाअल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार से भी आपके सारे मसले मसाइल हल होंगे और आप पर जो बंदिश होगी किसी भी किस्म की हो, या कोई नहुसत हो या कोई हसद हो, कोई नजर बद हो, तो इंशाअल्लाह ताला इस सूरह फातिहा के अमल से वो सब मसले मसाइल हल होंगे। अगर आप ये 2 वजीफे कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका शुमार दुनिया के कामयाब तरीन अफराद में होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है सभी भाइयों सभी बहनों से, जो कोई भी ये वाला वजीफा करे, दोनों खुद भी अपने लिए भी दुआ करें और दूसरे भाइयों और बहनों के लिए भी जरूर दुआ करें। और जब आपको अल्लाह पाक कामयाब करे, लगातार रोजाना इस वजीफे को करें और जब अल्लाह पाक की तरफ से आपकी मदद हो और आप खुद कफील हो जाएं और आपको मालो दौलत वाफर मकदार में मिलना शुरू हो जाए, तो अपने दूसरे भाइयों और बहनों की भी जरूर मदद करें। ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया है कि जब आप परेशान थे, आपने बहुत सारी मुश्किलातें परेशानियां बर्दाश्त की, अल्लाह ताला ने आपकी मुश्किलातें परेशानियां खत्म कर दी। तो जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके भाई बहन, आपके हमसाए, तो उनकी भी अल्लाह की रजा के लिए मदद करें। माली मदद हो, चाहे वो माली मदद हो या आप उनकी किसी भी और तरह से मदद कर सके तो जरूर कीजिएगा। इससे आपको मजीद अल्लाह पाक रिज़्क भी अता फरमाएगा और आपकी मुश्किलातें परेशानियां भी दूर करेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।